बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपको सारे उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। जैसा कि आपको पता है कि हमने सेकंड ईयर उर्दू को जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और ख़ास तौर पे उसका हिस्सा जो मारूज़ी है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इमदादी अफ़ाल के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक वीडियो पहले जो है वो मैंने अपलोड की थी। तो आज हम इमदादी अफ़ाल की मशक जो है वो करेंगे और ये सेम तरीका वैसा ही है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि जैसा आपके जो सालाना पेपर में जो है वो आएगा। ये मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। तो आज हम देखेंगे कि हमने जुमले जो होंगे जो मसादिर से इमदादी अफ़ाल बनाए गए हैं तो हम उसकी सिलेक्शन जो है वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक मस्दर मौजूद है वो है जाना। आपको नज़र आ रहा होगा नीचे 4 ऑप्शन हैं, देखिएगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये पहला ऑप्शन। अब जल्दी से आना चाहिए, फिर तीसरा मैंने सब कुछ बना दिया, फिर है जी चौथा वो खेलते हुए गिर पड़ा। तो अब हमने ये देखना है कि जाना मस्दर से इमदादी फ़ेल जो है वो किस जुमले में इस्तेमाल हुआ है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा तुम यहाँ से चले जाओ। कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि हमने ये देखना है कि जाना जो मस्दर है इसका इस्तेमाल जो है वो इमदादी फ़ेल करना होता है जुमले में। अब इस पे ज़रा गौर करें कि चले और जाओ। अब इसमें जो लफ्ज़ जाओ है ये इमदादी फ़ेल है और चले जो है ये क्या है, ये असल फ़ेल है। और हमने पढ़ा था कि इमदादी फ़ेल जो है वो असल फ़ेल के बाद जो है वो आता है। अब आपके ज़हन में शायद ये बात आ रही होगी कि यहाँ तो जाना लिखा हुआ है और यहाँ पर जाओ लिखा हुआ है, तो ये कैसे। यानी बाज़ स्टूडेंट्स जो हैं वो जुमले में हू बहू यही लफ्ज़ जो है वो ढूंढ रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि बात को समझें कि जाना मस्दर जो है, ये जो लफ्ज़ जाना है ये इसकी मस्दरी हालत है, ठीक है ना, और ये यहाँ पर इसकी ये फ़ेली हालत है। अब जो जाओ है या जाए या जाएं, ठीक है, या जाओ जो कि यहाँ पे लिखा हो, ये सारे अल्फाज जो है वो जाना से ही निकले हैं, जाना मस्दर से ही अखज़ किए गए हैं। तो लिहाजा ये ज़हन में रखना कि जो लफ्ज़ ऊपर दिया गया है हू बहू जुमले में वही हो, ऐसा आपने ज़हन में नहीं लेकर आना और ना ही उसको ढूंढना है। आपने जस्ट ये देखना है कि जो भी मस्दर उन्होंने दिया हुआ है उससे जो और अल्फाज निकलने वाले हैं जो जाना मस्दर को ही शो कर रहे हैं वो भी आपने वहाँ जुमले में देखने हैं। अब बाकी जुमले आप यहाँ पर देख लें, कहीं भी आपको जो है वो जाना मस्दर से इमदादी फ़ेल जो है वो नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए आखिर में चाहिए आया हुआ है जो कि चाहना मस्दर से है। अब यहाँ पर दिया जो है ये देना मस्दर से है और गिर पड़ा, पड़ा जो है ये पढ़ना मस्दर से है। यानी कोई भी जाना मस्दर से सिवाय पहले के नहीं है। दूसरा हमारे पास आ रहा है मस्दर, वो है देना। और अब हम देना मस्दर से जो है वो जुमले को तलाश करेंगे जिसमें इसको इमदादी फ़ेल जो है वो बनाया गया है। पहला जुमला है अकरम 4 गिलास पी गया। अब पी जो है ये पीना मस्दर से है और गया जो है ये जाना मस्दर से ही है, लिहाजा ये नहीं हो सकता। फिर दूसरा है कि वो लड़ पड़ा। अब पड़ा जो है ये पढ़ना मस्दर से निकला है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर हम तीसरे नंबर पे आते हैं कि मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। अब यहाँ पर दिया जो है ये देना मस्दर से ही निकला है, तो यहाँ पर जो दुरुस्त जवाब अभी तक हमें नज़र आ रहा है वो यही है कि मैंने उसे सब कुछ बता दिया। फिर चौथा है कि तुम्हें चले जाना चाहिए। यहाँ फिर चाहिए आ चुका है आखिर में, तो ये चाहना मस्दर से है, लिहाजा ये भी गलत है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो होगा मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। अब दिया जो है ये इमदादी फ़ेल है जो कि देना मस्दर से ही निकला है। नंबर 3 पे हमारे पास जो मस्दर आ रहा है वो है लेना, ठीक है ना। अब इसको हम देखते हैं कि कौन से जुमले में इसको जो है वो बतौर इमदादी फ़ेल जो है वो इस्तेमाल किया गया है। देखिएगा कि मैंने रकम बचा ली है, बचा ली है। अब जो ली लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है ये लेना मस्दर से ही
نکلا ہے یہ لینا مصدر کی ہی فعلی حالت ہے، اور بچا جو ہے یہ اصل فعل ہے بچانا سے، تو یہ پہلے جملے میں ہی ہمیں یہ مل گیا کہ لینا جو ہے وہ بطور امدادی فعل یہاں پر استعمال ہوا۔ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا میں نے رقم بچا لی ہے۔ باقی جملے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سو گیا ہے، گیا جو ہے یہ جانا مصدر سے ہے، کھیلتا رہا، رہا جو ہے یہ رہنا مصدر سے ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے تو لینا مصدر سے چیک کرنا ہے امدادی فعل کو۔ پھر ہے جی اس نے سانپ مار دیا، اب یہ دیا جو ہے یہ دینا مصدر سے ہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو درست جواب جو ہے وہی نمبر 1 والا ہے۔ اب چوتھے نمبر پہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا وہ ہے رہنا۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ رہنا مصدر سے جو ہے وہ امدادی فعل کس جملے میں بنایا گیا ہے، اسے کاپی دے دینا۔ اب دینا جو ہے یہ تو نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ نہیں ہے۔ سویرے جلدی آ جانا، یہ بھی جانا مصدر سے ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ تم سے کیا کام لیتا رہا، اب رہا جو ہے دیکھیے گا کہ یہ رہنا مصدر سے ہی نکلا ہے، تو اور لیتا جو ہے یہ لینا اصل فعل ہو گیا، اور رہا چونکہ لفظ رہا جو ہے وہ رہنا مصدر سے ہی نکلا ہے، تو میرے خیال میں یہاں پر یہ جملہ جو ہے ہمارا درست ہو گیا۔ اب مزید چوتھا جملہ بھی آپ دیکھ لیں کہ میں نے قلم جیب میں رکھ لیا۔ اب رکھنا جو ہے یہ اصل فعل آ گیا، اور لیا جو ہے یہ لینا مصدر سے امدادی فعل ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے رہنا مصدر سے، تو درست جواب جو ہے وہ تیسرے نمبر والا ہی جملہ ہے۔ نمبر 5 پہ دیکھیے گا پڑھنا۔ اب پڑھنا مصدر ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور اب ہم یہ تلاش کریں گے کہ پڑھنا مصدر سے امدادی فعل جو ہے وہ کس جملے میں بنایا گیا ہے۔ وہ گرتا پڑھتا پہنچ گیا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ گیا جو ہے یہ لفظ جانا مصدر سے نکلا ہے، تو یہ غلط ہو گیا۔ دوسرا ہے بچہ ماں کو دیکھتے ہی رو پڑا۔ اب یہاں پر ہمارا جو ہے وہ کام بن رہا ہے کیونکہ پڑھا جو ہے یہ امدادی فعل ہے، اور یہ لفظ جو ہے وہ پڑھنا سے ہی نکلا ہے، اور رو یعنی رونا مصدر سے یہ اصل فعل ہے۔ مزید دیکھ لیتے ہیں، ویسے جملہ جو ہے وہ یہی ٹھیک ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے وہ جاتے جاتے رک گیا، یہاں پھر گیا آیا ہے، یہ جانا مصدر سے ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور آخری ہے تمہیں وہاں رہنا چاہیے۔ اب یہاں رہنا تو آ گیا ہے لیکن یہ اصل فعل ہے، اور چاہیے جو ہے یہ چاہنا مصدر سے امدادی فعل ہے، جبکہ ہم نے پڑھنا مصدر سے جو ہے وہ امدادی فعل کو تلاش کرنا ہے، تو لہٰذا درست جواب جو ہے وہ بچہ ماں کو دیکھتے ہی رو پڑا، یہ درست جواب ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو امدادی افعال کی جو مشق ہے وہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور سیم طریقہ ایسے ہی جو ہے وہ آپ کے پیپر میں آئے گا، اور ایسے ہی آپ نے جملوں میں سے جو ہے وہ امدادی فعل کا انتخاب کر کے اس کی نشاندہی کر کے جو ہے وہ درست جواب کو جو ہے وہ آپ نے ٹک کرنا ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ کی شکل میں ضرور کیجیے گا، اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلے عنوان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔